أرست زينا بوليتيكاوي صلوان من محداراوي تنصلهم نخلهم فاينانساوي موفقات عاسيو نتلفزيون حرقا فديرو لي قبل إديتوريال TBS قليل حزب تግራይ زحالفو زلون حسره مكرا نكبك استود بقال حزبن بحزب استمرت منግስትነትን يطلب ተዋሂዱ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ነቲ በኢራን ዝፈረ ዩራኒየም ክሮስዶ ምዃና ምስተ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ድርድር ስዒቡ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ኣፍሊጡ ሰላም ጥዕና በላይ ክቡራት ተኸታተልትና አድማጭን TBS ቴሌቪዥን በአርዕስተ ዜና ዝጀመረ ዕለታዊ ዜናና ናብ ዝርዝር ዜና ክነምርሕና ንኽትከታተሉና ብኽብርና ዕድም ሓቢረኩም ጸንሕ በላይ ኢሳያስ ናይ ትግራይ ጸገም ዝፍታሕ ንሕወሓት ብምርጋም ወይ ንሕወሓት ብምድጋፍ ኣይኾነን ወይ ኒ ጀኖሳይደር ሓይልታት ደጋዊ ሓይልታት ብምንቃፍ ወይ ብምድጋፍ ኣይኾነን ናይ ትግራይ መሰረታዊ መፍትሒ ክመጽእ ዝኽእል أو تجارب بزلونا سنيتن للزمن حسوم قانزا حزبن لعل بهج عدن زبقوسو تكال TBS زيناتاتون مدباتون بتخكل حكمتي قانزان أسمرت بهجن خوينهم كزرقو أبستنصرو معقراوي تمتات شغيلو الناس رحة نزبنات مستندق درع دحور بالي برس النات على ثمن كمان زخبروا عن نخافلن دحر مسنا حزي كابسات ليت أب نايموراد حرقا كم زلو تجلسو التكال لومي أب زوج أو مجلسي بوليتيكاو صلوان من محداراوي تنصلون نخلهم فاينانساوي موفقات عاسيون التلفزيون حرقة فتير الليلو زرزرة مجلس كم سبق قربيو كاب TBS TV استوهابه مجلسي TBS كاب ساتلايت كوردي جددلو بسلسته سميان كل التسوهابتن استطاعشن لعل 4 سوهابتي بشير ملك حيزو ناب سرح زعاتون تكالنا TBS اب مدر تግራይ استطاعشه فلما ينص ساتلايت تلفزيون كوينو نتاريخ بسترف غزيف تغادلو نص بريس كل عامتو دفينولو اب كل عامت بماخلاي 10 اسكاب 25 سرحتنياتات حيزو سمناوي بوشطاون دغاون حيلتات زفريو بماخلاي كاب 25 اسكاب 30 نزينا حتتان حويسو استفلاليو تمرتاون مزناقعن مدباتنا وفنو حدش ملكع ميديا نمرأي زفتنا استمالئنا 24 ساعات فنو تكاليو حسم قانزا حزبن لعل بهجا عدن زبقوسو تكال كم مخانو متن زيناتاتن مدباتن بتخكل حكم تقنزان اسمرت بهاجن كوينوم كزلقو ابستنصرو المواقراو طمتا شقيلو ناسرحه نزبنات مسستندق درع دحور بحال بريس ان تلاتمن كامن بزخبد واغانا خفلن ابزي بصيحو كاب ساتلايت ناي مراد حدغا زتكال بقندو كاب عند تاتي لعل هذا سبب تتكلنا بزن بتن يندد أبزل بوليتيكاو عنتون زقطن تقرقيرهم أبي ولقاو هيوتهم من تكالاتهم ببعينتو حدا قاتات النابت حوم كخفلوه كابز جباء متأنشر اتلع لسمانين حموشة مئتاو زي مغفالهم زتفت أرز أجميو كلته كاب سبونسرشيب شركنا وسراحن كركب زخيل زنبرة عتاوي بمقنيات اتي أبلع لتكالنا زبز حسب فيهن استواددن مسألمتن ستحازق قوام ملكاويان مئتاوي بمدراق واستفت أرحدا جايو سلسته كوسن عقمي اتوم ترير متكل زحازو سبحفتي كابزي العقمي مسرتي كابل علتو فاينت حلفتن عبالاتن اتتكال زركابن كساب حزي زوس هاوسان عقمتاتن تنقيقن اب موداتات عف بمصحن اتتكال اب حدغاود يقلو بدمر بوليتيكاو تنصلن من محداراوي بدلن تكالنا فاينانساوي مفاعاتيو TBS كاب ساتلايت كورد زغبر مدرخاو فتنا تفطيرلو اذا حدغازي باغا عريخه حزبنا بفلاي ابزي اصقام وقت زي متنفسي كهلوناي مغبار صنع عمنت حيزو ليتن قطرن سرح مريحنت زتكال انا مريحنت زي هو تكال يطفا نزبل بهراو عقم زحازه حيلي كغطم غطيمو كسعري كعلن ابز اوان زيا از مغلص زي كوص ابز خل استدمدم صقم كاتو دما ግድም ኮይኖሎ ፍልፍል ኩሉ ዓይነት ዓቅሚ እትትካል ንምድራቅ ክልተ ዓመት ሙሉ ዝተኻየደ ዓብይ ምንቅስቃስ ጋዜጠኛታትና ካብ ህዝባዊ በዓላት ክባረሩ ኣብ ህዝባዊ ሰልፍታት ብጥይት ክውቅዑ ደገፍትና ክቀተሉ ከም ትካል ካብ ኩሎም መንግስታዊ መድረኻት ክንጸሉ ከም ትካል ምምሕዳራው ተነጽሎ ክበጽሖ ገይሮም መራሕቲ ትክልል ብደብዳቤ ከተረፈ ንቃለ ምልልስ ተዓዲሞም ናይ ጸላእቲ ሚድያ ኢሎም ኣቀዲሞም ብዝገበሩ ወስተዋደደ ጸለመ መሰረት ተሓሲሞምዎ ንኣማራጽ ሓሳብ ዕድል ብምሃቡ
ተጓኒ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነት በረሃፍቲ ክዕፀዎ ናይ ምግባር ዝተዓወተ ወፍሪ ጸሊም ፍረ ኣፍሪው ንርኢ ኣለና ዕላማ ተልእኾ ዕማምን ዓቕምን ትብኤስ ነዚ ከም ዝበለ ወፍሪ ምምካዝ ዘይኮነስ ትግራይ ወናኒት ኣማራፂ ሓሳብ ክትከውን ምትጋህ በዚ ድማ ግልቦት ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ምፍጣር ብፅሒት ካብ ምጽዋት ብምዃኑ ምስ ልዕሊ ዓቕሚ ትካልና ዝኾነ ኣማራፂ ሓሳብ ከይህሉ ናይ ምግባር ርብርብ ክንገጥም ተፈጥሮና ኮነ ባህሪ ዝኾነ ሓላፍነት ስምዖ ሚድያ ብዘይ ምፍቃዱ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ከቢድ ተጋድሎ ኣብ ሓደጋ ሙራድ ከኣቱ ግድን ኮይኑሎ ሕዚ እቲ ብብሄራዊ ትብዓት ብሞያዊ ጭውነትን ጽያፉ ብዝኽእለ ጋዜጠኝነትን ክስጉም ዕለታዊ ዝመሃር ትካልና ትብኤስ ክፍሊት ሳተላይት ካልኦት ወጻእታትን ክሽፍነሉ ዝኽእል ዕድል ካብቲ ኣብ ቀጻሊ ጽንታን ፍልሰትን ዘሎ ህዝብና ንምርካብ ብምዕላም ልሙድን ንቡርን ጻውዒት ሓገዝን ምቕራብ ሞራል ኣይረኸበን ሓደጋ ትካልና እውን ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ህዝብና ኣእቲኻ እንትርአ ክንዲ ፍረ ጣፍ ኣይኸውንን በዚ መሰረት ንዝተፈለየ ፍቕርን ልዕልናን እቲ ጆኹም ዝበለና ኣብ ጸገምን ከርከባን ዘሎ ህዝብና ንኽብርቶም ክሳብ ዝዕለት ኣብ ጎንና ዘለው ንቃሎም ዝተኣመኑ ሰብ ሃፍቲ መሪጾምና ምሳና ይሰርሑን ዘለው ዝርከቦም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ኣብ ታሪኽ ዝዝከር መሪር ህይወት ይሕልፉን ዘለው ሰራሕተኛታት ዝትካል ክበሃል እዚ መግለጽ ዝንምፍናው ተወሲኑሎ ግደ ጥዑይ ሚድያ ህዝቢ ሓበሬታን መረዳእታን ረኺቡ ሕሪኡ ዝሐሸ ክኸውን ምሕጋዝ እዩ ዕላማ ንፉዕ ጋዜጠኛ ሕብረተሰብ ኣብ ወሰንቲ ናይ ህልውንኡ ጉዳያት ክሙግት ክሓትት ክፈልጥን ክርዳእን እቲ ዘይተረኣየ ክፋል ከተርኢ ምትጋህ እዩ ተልእኾ ትኽክለኛ ጋዜጠኝነት ህዝቢ ልዕሊ መራሕቲ ክኸውን ዝገብሮ ጉልበት ከጥሪ ምግዳል እዩ ትብኤስ ገዛ ጥዑይ ሚድያ ፍልፍል ንፉዕ ጋዜጠኛን መርኣያ ትኽክለኛ ጋዜጠኝነትን ክኸውን ዝገበሮ ፈተነ ሕዚ ንግዚኡ ተዓንቀፈ እምበር ንሓንሳእን ንሓዋሩን ኣይተቐበረን ንዝምልከተኩም መንግስታዊ ትካላት ሕጋዊ ኣካላት ፋይናንስ ትካላት ድጋፍ ክርከበሎም ዝሕሰቡ ኣካላት ምስ ዝመግለጽ እዚ ዝተተሓዝቡ ኣገደስቲ ሰነዳት እንቕርብ ምዃንና እናገለጽና ኣብ ትግራይ ተስፋ ኣይቁረጽን ንዝብል ትካል ንምጥያሽ ዘብቅዕና ተባዕ መትከል ብምሓዝ ካብዚ ሓደጋ ሙራድ ካብ ሳተላይት ንምድሓን እንተዘይኮይኑ ድማ ብዝተፈለየ ኣወዳድባ ተመሊስና ንምልዓል ዘለና እምነትን ቁርጸኝነትን ንገልጽ ትብኤስ ወርቃዊ 26 ጉንበት 2018 መቐለ ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፎን ዝሓልፎን ዘሎ ሓስረ መከራ ንከብቅዕ ዝተወደበ ቃልሲ ህዝብን ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስትን የድልዮ ክብል ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገብረትንሳይ ወልደ ሚካኤል ገሊጹ እቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ንዙይ ዝበለ ምስ ትካልና ብዝነበሮ ጻኒሒትን ትኸውን አንጸላልዩ ዘሎ ደበና ኩናት ንኽተርፍን ህዝቢ ትግራይ ኣታዝምናያ ሰላም ንክረክብን ላዕላውነቱ ብሰላም ንከረጋግጽን ልዝብን ዘተን ወሳኒ እዩ ክብል ገሊጹ ሰላም ትግራይ ንምምጻእ ጸቕጢ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከም ዝጠልብውን እቲ ፖለቲከኛ ሓቢሩ ተወሳኺ ኣለና ትግራይ ኩልና ከም ንፈልጦ ናይ ኩናት ሓደጋ አንጸላልይዋ ይርከብ ዝኾነ ብሄርተኛ ሓይሊ ወይ ዝኾነ ትግራዋይ ትግራይ ከሻግር ወይ ከድሕን ዝብል ድማ ናይ መጀመርያ ስራሕ ክኸውን ዝግብኦ ኢልና ዝሓሰብናዮም ታብ አንጸላልይዋ ዘሎ ናይ ኩናት ሓደጋ ምትራፍ እዩ ኩናት ሓደጋ ክትተርፍ ዝኽእል ድማ ብክልተ መንገዲ እዩ እቲ ሓደ እቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንኸይዋግኡ ዕረፉ ኢሉ ጸቕጢ ክግበረሎም ዝኽእል ናይ ዓለም ለኻዊ ትካላትን መንግስታትን እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ወይ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሓይልታት ዘሎ ጎነፅ ብዝርርብን ብዘተን ፈቲሕኻ ናይ ተጋሩ ቅብል ዝኾነ ሓቋፋይ መንግስቲ እንትምስረት ጥራሕ እዩ ኣብ ትግራይ ቅብል መንግስቲ የለን ሕጋዊ መንግስቲ የለን ሕጋዊ መንግስቲ ብክልተ መልክዕ ክመጽእ ይግባእ ኢልና ንኣምን ወይ ብህዝባዊ መረፃ እዩ ወይ ከዓ ብቶም ደቂ ብሄር ብዝግበር ዘተን ስምምዕን ዝመጽእ መንግስቲ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ሓይሊ ድማ ካብ ክልቲኦም ወፃኢ ብሓይሊ ዝመጸ መንግስቲ እዩ ስለዚ ቅቡል መንግስቲ ስለዘይኾነ ናይ ተጋሩ ሓድነት ኣምጽኡ ትግራይ ናይ ምድርዳር ዓቕማ ሓፍ ኣቢላ ካብ ኩናት ወፃኢ መሰረታዊ ሕቶታታ ከም ግዝኣታዊ ሓድነት ተመኻቐናቐልቲ ምምላስ መሰረታዊ ግልጋሎትን ረብሓታትን ኣብ ኢትዮጵያ ንኽትረክብ ዘኽእል ዓቕሚ ምፍጣሪ ማለት እዩ ስለዚ ብዙም ክልተ ነገራት እዚኦም ጌርናይና ኩናት ከነትርፍ ንኽእል ሕዚ እውን እንኮ መዋፀ ትግራይ ኣብ ብደቂ ብሄር ብተጋሩ ብዝግበር ፖለቲካዊ ልዝብ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ናብ ሸዋ ብምኻድ ወይ ኣራት ኪሎ ብምኻድ ወይ ድማ ብሻዕብያ ተደጊፍካ ዝግበር ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝግበር ኩናት ይኹን ኣብ መንጎ ክልተ ተጋሩን
زواوي حيلتات زواج اللغيناتن تجراي سرفايف تكبر يتخلن تجراي اللون أخطر راجز يتخلن تجراي هنا تشكم يتخلن تجراي هنا تشكم مالتجن يتبقى هنا تشكم يا مالتي خانن كرن أفريقيا هنا تشكم مالتي خانن نزوجنا أزيو حدا جاز أتوس لزوجنا كلهم تجارو عقرنا أفريقيا سلام خسفن زدولي هزبتات أو تجراي هنا تغيولع هك علوسو علو بزق علوس اللي من جد دما قدم إلى 5000 كوم نظام تواجهت حيلتات حوحاتيون شعبية يكون منجستي إثيوبيا سقط نايمفت أرعام زلهم عالم لخاوت كالات منجستات سقط نخجور الله صحفات بمزحف مدرخات بمفتار خم تجارو سقط بمفتار تخينات نخترف مكلاس يدلي أب تقرأ قات يمزلوا كل مرة قلولاو نكلين كيناتن ورا كيناتن تفيو بسلام ونفاس نختك كأن أب مكاب عقم تجارو تخرت مقبار كم زقباء بترجع زرب أب استفر عليك في العالم زلوا تجارو أو اعتزاتا سلام وقال سني يقربوا أب زلوا الوان بوليتيكا ومدرخ تقرأ ناب خالص أفحي يغير له تقرأ مدحانة تخللوا بحطة من قدي زتن مردان لزبن كوف مبالن بر تخصن جونس إن زي مخانو تكلنا بترجع سرح لزولو أجندة يو الصعب توارد حزتو قيح مسمر حزب تجري مخانو نايز قلت أوجنات أكوبيو تخطاتي لان ملل حزب تجري ذا العالم أبطرنتي الحلف حفيز قيم اللسن كتمارون اللي جني جبا عصرت شو عمت ملو تقاليسو مني لقني أنا قري لي كاو موتين دخنتن دنقرنان تسألانتن وصاي بعد ما يز كله هاليكوس ليه رخوا لنا قريلي معري ميتشحيزو هاليكوس تابان بعلا تمريتكو عن سيرخوا ندام لك مخيو دحر غزي عندنا لنا نخوق على حدا مخنيات خوين فلسطين اسرائيلي خوينا نحنا ارترا نبر لنا ندنا زي خزي التولع خنات من رخنا يلن كاو دقنا مسان احواتنا مسان نبرتنا معناو سبسنا مثل لاي تسراوت الوعلو بيزا حزب الحلف النمر او خلته كم بتان حلفو منين لرخونا له ነገር የለ اذا حزب البوران እንደገና ለለ ካው ለገደደ ኩናት بباريو ላገደደ እምበይ ለሐሸ የሆነ الخيد ስለዚህ دول حسينا تايني او لين يسر حدا لي يسر لنا እንደحلام ليزون حسوقنا تيزو حداقي يكرتا ليلس حزب تግራይ ይሁን حزب ኢትዮጵያ حداقي ግን ولا ነው ንጠየቅ ተጠየቅ ትደንኩኒ ለምን ታዲያ በዛ ህዝብ ላይ ንጠየቅ لمن تابع حزبي لين موت همت الموت لمن يسوي لحزبي الحقوقنا نحلسي لمن تابع من تحزبي لنا لين يسر من تحزبي لنا لين موت ولا موت أنا كي تيجي إلسي لمن تابع زم حساون تحزبي نوادو لمن تابع هم حزبي كبرس نحسن تخكلهم نواد عند حقنا عاوخنين يتخكل من بي يلي لهم بي لتتحاز مريتنا نيو تتورر حزبنا نيو أنا نحلام السولة وصل خونس ها هتي توصل حقنا استمرت يوصدو تيزي ورر ترى هذا سلطاني اللي كان نسوي جن سوسنا ولا يخون خلو ودا ناس أي بحالي لذا هنزل يلسون عندنا حدا هنا كلنا ننا ስለዚህ ተነፍተህታት ለቅመጥናየን ህዝቢ ትግራይ ብሙሉ ሰራዊቱን ብሙሉ حقافي لخونه መንግስቲ መመስራቱ መንግስቲ ቆይት ናይ ሓደ ህዝቢ ዓውይ ሃፍትማ ዓውይ ተቋም ናይ ህዝቢ ዕጻፋንታ ልውስንማ መንግስቲ ምዕቃኒዑ ኩሉ መፍትሕ ነው ስለዚህ ኣብዚ መንግስቲ ምቅናዕ ኢና ነረባረብ ለለና ሓደ ግሩፕ ወይ ሓደ ሓይሊ ድልዮቱ ልገብሮ መንግስቲ ኮነ ይውል ስለ ህዝብ ትግራይ ሓደ ግሩፕ ሓደ ሓይሊ ልውስኖ ተኾነት ኩላትና ውክልና ለሎ መንግስቲ ይኩስለና ልግቦ ናይ ሰላሚና እንደሊ ህዝብ ሰልፊ በኮንፈረንስ ብዝተፈላለ መግድ ዝግለጽ ዝኾነ ሰላም ምላይኻ ለምላይኻ በተግባር ይግለጽ ዘለዎ ህዝብ ትግራይ ሰላም ይልደሊ ትክክል እዩ ቀደሙን ሰላም ይልደሊ ህዝቡን ሰላም ይልደሊ
ግን ኣይተዓደለን በር ዘለዎ ፖለቲካ ቅልውላው ብሰንኪ መራሕቲ እቲ ህዝቢ ትግራይ ያ ብስሙ እናተነገደ ናብ ዘየድሊ ነገራት ይኽይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ሰላም ኢና እንደሊ ክበሃል ተሎ በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መትከል መሰረት እቲ ኣኽላይ መንግስቲ ይኹን ተብ ዘሎ መንግስቲ መምሕዳር ተቀራሪብካ ናይ ምስራሕ ባህሪ እና ተግባራት ብተግባር ተርእኻ እዩ ኮይኑ ግን እዚኣቶም ኣብ ክንዲ ተቀራሪብካ ክስርሑ ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብዚ እውን ሰላምና እንደላ ተባሃለ ወታደራዊ ስልጣናታት ካሊ ችግር የብሉን ይግበር ግን ነተፍ ዘሎ ልየ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምጥርጣር ባህሪ ዘርኢ ምንቅስቃሳት ይረኣዩ ካልኣይ ብተወሳኺ እቲ ምጥርጣር ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ሰላም ምድላይ ለይምድላይ ክትቀራረቡ ኣለካ ካብዚ ወፃኢ ግን ካብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ወፃኢ ሰላምና እንደሊ ናልካ ምስ ኤርትራ እንድሕር ትቀራረብት ምስ ሻዕብያ ትቀራረብት ኮይንካ ሰላምና እንደሊ ናልካ ምስ ፋኖ ይድግፍ እየ ቃልሲ ይድግፍ እየ እንትብል ትኾንካ ሰላም እውን እናፈረሰ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ከይዱ ኣብ ተግባር ዘየለ ናይ ደመና ኩናት ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ እውን ይፈለጥ ኩላትና እውን ንፈልጥ ኢና እቲ ልመፅእ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዝወፅሐ በደል ካብ ዝሓለፈ ሓዘኑ ዘይወፀ ናሃለየ ተወሳኺ ሓዘን ተወሳኺ በደል ክረክብ ስለ ዘይንደሊ ሰላም ብተግባር ክኸውን ኣለዎ ሰላም ብተግባር ክኸውን እንተኾይኑ ድማ ተቀራሪብካ ተኻኢልካ ሽግራትካ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ነገራት ብምፅባብ ክፍትሑ ናይ ምግባር ዓቕሚ ክበራታትዑ ኣለዎም እየ ዝብል ስለዚ ናይ ጠረጴዛ ምይይጥ ተኸታታሊ ዲፕሎማሲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ክህሉ ኣለዎ ካብ ናይ ወፃኢ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሓሙሽተ ሓደሽተ ሃገራት ግዝያዊ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ገይሩ ከም ዝመረፀ ተሓቢሩ እቲ ባይቶ ትማል ረቡዕ ንኦስትሪያ ኪርጊስታን ፖርቹጋል ዚምባብዌ ሓዊሱ ትሪንዳድን ቶቢጎን ካብ 1 ጥሪ 2027 ጀሚሩ ንክልተ ዓመት ዘይቆምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ገይሩ ከም ዝመረፀ ተፈሊጡ ዚምባብዌ ብመነጽር ውክልና ኣህጉር ንሶማሊያ ኣፍሪካዊት ሃገር ክትትክእ እንከላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ላይቤሪያን ምስ ባሕሬን ኮሎምቢያን ላቲቪያን ኮይነን ክሳብ መወዳእታ 2027 ንኣፍሪካን ካልኦት ዞባታትን ወኪለን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ክቕፅላ እየን ተባሂሉ ኣብዚ ታሪኻዊ ሰብሓለ መረፃ ሓያል ተወዳዳሪ ዝነበረት ጀርመን ብ104 ድምፂ ካብቲ ውድድር ወፃእ ክትኸውን ኮላ ፖርቹጋል ብ134 ድምፂ ኣውስትሪያ ድማ ብ131 ድምፂ ብምርካብ ኣብተን ምዕራብ ኣውሮፓን ካልኦት ዝተመደበ ክልተ መናብር ከም ዝተዓወታ ተፈሊጡ ኣብ ሞንጎ ፊሊፒንስን ክርጊስታንን ንመንበር ኤሽያ ፓሲፊክ ዝተኻየደ ጽዑቕ ውድድር ን4 ዙራት ዝቐጸለ እንትኾን ክርጊስታን ፓኪስታን ብምትካ ታሪኻዊ ናይ መጀመርታን መንበር ባይቶ ጸጥታ ብ142 ን49 ድምፂ ብምርታዕ ከም ዝተዓወተት ተፈሊጡ እቲ ገዳ ናይ ምግባርን ሓይል ናይ ምፍቃድን ስልጣን ዘሎ 15 ኣባላት ዝሓቆፈ ቤት ምኽሪ 5 ቀዋምቲ ኣባላት ናይ ቬቶ ስልጣን ዘለዎም ብሪጣንያ ቻይና ፈረንሳይን ሩስያን ኣሜሪካን ክህልዎም እንከለው እቶም ዝተረፉ 10 ኣባላት ድማ በብዓመት ዝምረፁን በብዓመቱ 5 ሓደሽ ኣባላት ዝትክኡን እዮም ተባሂሉ ብመሰረት እዚ ሓደሽቲ ሕፅያት ትሪንዳድን ቶቦጎን ፓናማን ፖርቱጋልን ኦስትሪያን ኮይኖም ዴንማርክን ግሪክን ዝትክኡ እዮም ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ባንግላዴሽ ካሊሉ ራህማን ፕሬዚደንት ነቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝጅመር መበል 81 ኣኼባ ባይቶ ፕሬዚደንት ኮይኑ ንከገልግል ከም ዝተመረፀ ዝፍለጥ እዩ እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ምቁራጽ ተኩሲ ደው ምባልን ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ከም ዝቐነሰ ተሓቢሩ እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ምቁራጽ ተኩሲ ደው ንምግባር ድሕሪ ምስምዕማዕን ዓለምለኻዊ ዋጋ ነዳዲ ክቕንስ ከም ዝኽኣለ እዚ ድማ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ንምቁራጽን ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ ቀረብ ፀዓት ዘስዕቦ ሓደጋ ንምቅላልን ዝሰፍሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ከካይ ተስፋ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ስምምዕ ኣብ ሞንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን ንዝካየድ ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ድፊት ክህብ ተፅቢት ዝግበር እዩ ተባሂሉ ኢራን ኣቐዲማ ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝነበረ ተጻብኦታት ምስ ዝዛዘም ጥራይ ኣብቲ ዝርርብ ምዕባለ ክረአ ከም ዝኽእል ገሊፃ ነይራ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ምስ ኢራን ዝርርብ ክግበር ከም ዝኽእል እኳ እንተገለጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣባስ ኣራክቺ ግን ዝምድና ቴህራን ዋሽንግተን ክፉት እኳ እንተኾነ ርኡይ ምዕባለ ከም ዘይተረኣየ ገሊጹ ዓለም ለኻዊ ትካል ፀዓት እዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ምንቁልቋል ንብረት ነዳዲ እንተቐፂሉ ዓለማዊ ንብረት ነዳዲ ቅድሚ እቲ ዝለዓለ ጠለብ ነዳዲ ዝበፅሕ ወቕቲ ኣብ ኣዝዩ ትሑት ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእለ ጠንቂቑ ኩናት ኣሜሪካን ኢራንን እስራኤልን ሊባኖስን ቋሚ ፍታሕ ስለ ዘይተረኸቦ ኩነታት ንግዲ ዓለም ርጉዕ ንከይኸውን ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ነቲ ብኢራን ዝፈረየ ዩራኒየም ክትወስዶ ምዃና ምስቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ድርድር ስዒቡ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ፕሬዚደንት ንዚ ዝበለ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እንትኸውን ኣብ ኢራን ዝተሃብተመ ዩራኒየም ዘለዎ መርገፂ ደጊሙ ብምግላጽ ክወስዶ እደሊ ኣለኹ ኢሉ
ነዚ ንምግባር ዓቕምን መሳርሕታትን ዘለዎን ኣሜሪካን ቻይናን ከም ዝኾና ዝገለጸ ትራምፕ እዚ ድማ ከይድና ክንወስዶ ኢና ክብል ኣስሚሩሉ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ድርድር ኣዝዩ ጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊጹ ትራምፕ ነቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ስምምዕ ክገልጽ ከሎ ክሳኻዕ ይኽእል ወይ ኣይኽእልን እዩ ኮይኑ ግና እቲ ስምምዕ ውት እንተኾይኑ ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ቴሄራን ውዕል ምስ ተፈረመ መጻብ ሆርሙዝ ዳግማይ ክኸፍቶ ምዃኑ ቃላት እዩ ቀልጢፉ ክፉት ክኸውን ዝበለ እቲ ፕሬዚዳንት ዳግማይ ምኽፋት መስመር ማይ ካብቲ ኣብ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንምፍላይ ይጽዕር ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብቲ ዝለዓለ እምባ ዓለም ኤቨረስት ን6 መዓልታት ዝጠፍአ ኔፓላዊ መራሒ ጉዕዞ ቱሪስት ዳዋ ሸርፓ ብህይወት ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ወዲ 52 ዓመት ውልቀ ሰብ በይኑ ኣብ ቁልቁለት በረድ ደይቡ ናብ ማዓስከር እናተመለሰ እንከሎ ብጉጅለ ደለይቲ ክረከብ ከም ዝኻለ መራኸብቲ ማዕኸናት ጸብጺበን ዳዋ ንምድላይ ዘዋሃደ ትካል ነቲ መራሒ ብህይወት ምስ ረኸቦ ብኡንብኡ ናብ ውሕስ ቦታ ወሲዱ ምግብን ማይን ከም ዝተውሃበን ብሄሊኮፕተር ናብ ሓደ ኣብ ካታማንዱ ዝርከብ ሆስፒታል ተወሲዱ ሕክምና ክከታተል ከም ዝተገበረሉን ተገሊጹ ዳዋ ካብቲ እምባ ኤቨረስት ምስ ጠፍአ ስድርኡ ሞይቱ ኢሎም ኣሚኖም ንብዙሕ መዓልታት ዝቐጸለ ባህላዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀሚሮም መንባሮም ተሓቢሩ በዓልቲ ቤቱ ዳሙ ሸርፓ ከም ዝበለቶ ዳዋ ሸርፓ ብናይ ውሽጢ ዓዲ መራኸቢ ብዙሕ አንጥራይ ብህይወት ከም ዘሎ ሰሚዕናን ዝፈልጥዎ ሰባት ደው ኢሎም ነጊሮምናን ክትብል ገሊጽ ኣላ ጓሉ ሜንዶ ብግድያ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ቀብሪ ኢና ነርና ንመጀመርታ ግዜ ክንሰምዕ ከለና ኣቦና ምዃኑ ርግጸኛታት ኣይነበርናን ንምርጋጽ ግና ስእሊ ክሰዱልና ሓቲትናዮም ስእሊ ምስ ረኣና ግን ብሓጎስ ነቢዕና ክትብል ዝተሰምዓ ታሕጓስ ከም ዝገለጸት ተፈሊጡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ወፍሪ ውድድር ምውፃእ እምባ ኤቨረስት ልዕሊ 1,000 ሰባት ዝተሳተፉ ኮይኖም ክሳብ ሕዚ ብውሕዱ 5 ሰባት ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኻለ አልጀዚራ ጸብጺቡ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦር ሕፉሊ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ መፍናዊ ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ግንቦት ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሽኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርህ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምዕራብ ዘድህበ ኮይኑ ናሃሪ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ምእካብ ዓቕምን ምክልኻል ከፋፋል ሓሳብን ክጽመድ እዩ ባህሪ ሊቃንን ፖለቲከኛታትን እንታ መንግስቲ ነጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ብትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሓቐተረኻት ገሊኡ ንሰሜን ገሊኡ ንደቡብ ተፈናጭሉ ናሃሪ ፖለቲካና ብተኽንታትን ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸርጎ ነጻትን ዝግለጽ ኮይኑሉ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መፍንጫል ምትኻን ምድፋእ ጸገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላት ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውጽኢቱ ምብዳል ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሄርን ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትግራይ ካብ ኣትያቶ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ ሞንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናያ በዚ ሓድነት ክስስን ኣብ ዝገብሩ ተረኻት ሃዲብካ ምስራሕ ኣድላዩ እዩ ንብል ተረኽ ሚድያን ኮሙኒኬሽን ንረብሓ ዓድን ህዝብን ብዝኸውን መንገዲ ኣማዚንኻ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኩረት ናብ ዝገበረ ቃልሲ ኣንፈት ንምእታው ቢኤስ ጠቕላላ ዜናን መደባቱን ኣብዚ ዘአንፈተ ክገብር እዩ ንሎም እንሆ ሳልሳይ መማረጽታ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ መማረጽ ንብላ ሓደ ሰዓርን ተሰዓርን ይውሉን ክልተ ናይ ህይወት ምጥፋእ ናይ ሪሶርስ ምስኣን ናይ ደጊምካ ምፍንቃል ምስዳት ይውሉን ናይ ጠረጴዛ እዩ ዝጓነ ሓይለ ይህልን ኩሎም ፖለቲካል ሓይልታት እዮም ከፍ ኢሎም ዝውግዑ ዝሓሸ ማእኸላይ ሓሳብ ሒዞም እዮም ዝወፁ ኣትኩል የማ ክልተ ዋልታል ነበረ ሓይሊ ኮምፕሮማይዝ ገበሪ ካትበሃል ማእኸላይ መማረጽ ካተውጽእ ማእኸላይ ሓቂ ካተውጽእ ሳልሳይ መንገዲ ይበሃል እዚ ሳልሳይ መንገዲ እንትሒዝካ ኣብ ማሕበረሰብካ ተስፋ ኢኻ ትፈጥር ሕውየት ኢኻ ትፈጥር ናይ ኩሎም ሓይልታት ቅቡልነት ዘለዎ ተኸላ መንግስቲ ኢኻ ትገብር እዚ ተኸላ መንግስቲ ኩሎም ሓይልታት ቅቡል ስለ ዝገበርዎ ላብ ሪኮንስትራክሽናል ሪካቨሪ ኢኻ ትኸይድ ተፈናቀልትን ስዱታትን ብሓደ ኣጀንዳ ብሓደ ዓቕሚ ኩሉ ዓቕሚ ተኣኪቦም ንክምለሱ ፖለቲካል ድርድር ኢኻ ትገብር ናይ ቀጻሊ ኣንፈት ናይ ትግራይ ኣንፈት ኢኻ ተውፅእ ናብ ምርጫ ለሰጋገረካ ተኸላ መንግስቲ ኢኻ ትገብር ኢንሽን ኢኻ ትምልስ መንግስትነት ኢኻ ትምልስ ናይ ትግራይ መንግስትነት ትዋና መንግስትነት የለዩ ጽላል ተጋሩ ስለዘየለ ጽላል ተጋሩ ኢኻ ትተክል መጀመርያ ንዑ ስለዝጠቅም ጽላል ተጋሩ ተኽለተለኻ ሰዓርን ተሰዓርን የለን ጠበንጃ የለ
عنوت يلي إذا حزلوا له نحماق بروباغندا يلي ما أخلاي من مارس إذا مثلا أو فتحن تحتاتنا كل يوم فتحن تحتاتنا بيكرتاك تسوقرت خيلي خا هنا تدخل معهم تقراي بنيوكم لا تفس منه عم تقرايزي كابل الحزب جميرنا أجندا عايزين عند الحزب بيكرتان شكور عايز يلا أكل قطعة ما كوز فصل مال وزيق هون توهيلو نهب أركن سكجرين للشاقر كاو دحريو توم مين زبال ويدم فايتال ناشونال انترست البال حساب تسرح مالتي أتوم يتفعل لي مالتي دحريو استم تفصل لهم ناي استراتيجين تكتيكين من قرتاتي كتفعل لس خانوريو أمرز على سعر من قستي فصل مالتي إذا سالسين من مارز خلي يقول سالسين من مارز مالتي حشكاري تحشكاري يلي مالتي ناي خالي بوليتيكا أجندة يتفصل من مالتي سالسين مارز مالتي بوليتيكا تجارون أو تجار من اللاس مالتي كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو صنحكم يمثل نيرو مسترفو خالوت مدلواتي بيس حبيركم ناصنحو سلام